जय जगन्नाथ जय मां तारिणी। अरे उमाकांत महाराणा तू जो कथा हो ना कि आमर तो डाउन नाउची बंदी बंदी मारथिलु कि बोते रखे दिन भाइराल होची ना केउंझर जिला से विश्वनाथ बांगुर को मार होची बोली एबेका के पठाइबो तो मुंडी को कहबो जे के बाड़ी देले को डेट रे पकेइबो हला आ एबेका पिटी थिले बोली जो कहू जो ना जे विश्वनाथ को इतर भय मार होईची आ एमिति बहुत जिला रे मार एबे सीरियस माड हम लिस्ट आसी बोली तुमको जणे देली बड़ा बोली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। काली विश्वनाथ केउझर जिला जो गेड़ा टोटा ताको माड होईची आ बारीपदार जो दुटा लोक को माड होईची जे तम लिस्ट सब लिस्ट बर्तमान बाहरी पड़ीची हला पूरी कालिया फळा समते हला तमे टिके ने मो भाईटा बा तमे टिके साइलेंट रहि जा किछि रे आ पोस्टमार्टम करनी हला पर बाडे माने सीरियस बाडे जा प्रोग्राम हेची मु जा सुनिली पूरा करबे जा खर्च हो से मास करबो आ से माने एमती स्टेटमेंट दैछन हला तनगुर तमे टिके न्यूट्रल हो इने किछि आ का ना रे पोस्ट करनी वीडियो हला तमे निजे संगठन में करो किछि असुविधा नै पिटी थिले बोली जो कहू जो ना जे विश्वनाथ को इतर भय मार होईची आ एमिति बहुत जिला रे मार एमिति वीडियोटा पठाइबो तो सुधरिबार अच्छी सुधरी जाओ। महासंघ जो ताला पकई रखा जाइला षंढ गुड़ा को वर्तमान खोली दे जाइछि आउ जो कहू जो नहीं कि तो मुंडी माने जो हम षंढ बाहरी जाइछन तो तुम मुंडी जे हमें धरण माने षंढ को खासु करा दे जानि कि खासे बिला हमें खासु कर दो नेक्स्ट बार जदी हम ऊपर जदी भी आसे फर्स्ट टाइम तो हमें भी आउ ना तो नहीं 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 कि नमुंडी नहीं आउ तुम बात तुम हम बात कि हम ऊपर जदी आंगुडी उठेबो ना एबे षंढ को तुम षंढ मान को डायरेक्ट बंधा हितला ना कहती मुंडी डायरेक्ट वाला खासु कर दो जो कहू जो ना जो विश्वनाथ मार खाइला ताकू पचारिबो से मार खाइछि ना मो मार खाइछि हला आउ जो कथा कहू तू बोधे बांगुल फांगुल मारी करी तो जीवनटा तो माटी हे गलानी छाड़ बांगुल फांगुल मारी आउ गंजे गंजे टिके टाणी दीजु बोधे से मैं कहू जो आउ ए गंजे टाणी दीजु कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जमा तो पहुंची तो चेहरा से जो ऑडियो जो कथा हो छाड़े नेक्स्ट बार जदी सामने तो कबे पड़िबू देखिबू बहुत शीघ्र भी पड़िबा को जाउछु अबे तुम षंढ मान को हम खासु करबा को रेडी हेकि रहछु जदी हमको आक्रमण कने ना हमें भी खासु करबा को रेडी षंढ माने जति जिल्ला रे तमरो उत्पात होबे ना पूरा खासु करबा को हम केउंझर जिल्ला रेडी हेकि रहछु मु तो काको विरोध करू नै के करिए नै मो पछार जे नागला ना ताको मु खासु कर देबा तो सियर तू जो कहू नै कि बापिया छुट छाड़ी के कहू अपेक्षा कर तो सामना भाई जय जगन्नाथ भाई नमस्कार नमस्कार व्यस्त अछ कि आज्ञा बोल व्यस्त अछ ना व्यस्त नाई मु जलिया करथुली आ हौ टिके गोटे इन्फॉर्मेशन दउची जे सुन हां तमे एबे टिके किछि विरोध रे पोस्ट करनी वर्तमान टारगेट तमे अछ तुमको माड हबो कोई समय हला मु कहि दिली माडो सुनो सुनो नहीं माड हबो ने सीरियस माड हबो लिस्ट आसी बोली तुमको जणे देली बड़ा बोली हां काली विश्वनाथ केउझर जिला जो गेड़ा टोटा ताको माड होईची आ बारीपदार जो दुटा लोक को माड होईची जे तम लिस्ट सब लिस्ट बर्तमान बाहरी पड़ीची हला पूरी कालिया फळा समते हला तमे टिके ने मो भाईटा बा तमे टिके साइलेंट रहि जा किछि रे आ पोस्टमार्टम करनी हला पर बाडे माने सीरियस बाडे जा प्रोग्राम हेची मु जा सुनिली पूरा करबे जा खर्च हो से मास करबो आ से माने एमती स्टेटमेंट दैछन हला तनगुर तमे टिके न्यूट्रल हो इने किछि आ का ना रे पोस्ट करनी वीडियो हला तमे निजे संगठन में करो किछि असुविधा नै हला ना ना संगठन पाई ठीक अछि मो कहया कथा वर्तमान अजू भाई जो कहला जदि प्रमाण सहित अछि तमे आलोचना को आस तमे जाउनो से डाकी जे घर को तमे जाउनो बुझ पाला ना हां तमे जाउनो निजे मते तुम जाओ घर को जाओ कोन तमे जो प्रॉब्लम होई तमे जाई सॉल्व करके आसुनो सुन से डाकू संदी आसो बोली मो कहया कथा आमे केते येइतला आमे तिके एटा मन जाई रागी जो अभिमान हेछि तमे कथा होतो जो कोन विश्वनाथ कथा होतला किए कथा होउथलु मु कहते जे तमे सीधा डायरेक्ट अजय बगर ढुको किछ असुविधा नै जा दरकार सपोर्टिंग मु दे देबी किछ असुविधा नै विश्वनाथ भी सपोर्टिंग दे दो
ନା ନା ତମେ ଯେବେ ଯିବ ସପୋର୍ଟିଂ ଟା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କରିକି ଆମେ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି କହିଲି କି ଏବେ ଲିଷ୍ଟ ଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ ମନୋଜ ଜେନା ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବେ ଖାଇଛି ପାହାର ଆଉ ବଡମ୍ବାର 4-5 ଜଣ, ପୁରୀ କାଳିଆ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଭାଇଟା ବୋଲି ତମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ଏରା କରନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେମାନେ କୋଉଠି ବାଡେଇବେ ତାଙ୍କର ଶୁଣ, ତମେ କୋଉଠୁ ଭଡା ନେଇ ଯାଉଥିବ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପିଟିବେ ତମକୁ, ଏଠି ପିଟିବେନି। ମାନେ ତମ ଜାଗାରେ ବାଡେଇବେନି ତମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମାଡ ଦେବେ ପୁରା। ହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ମୁଁ କହିବା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ସବୁ ଯିବା? କଣ ମିଳୁଛି ଏଇ ସଂଗଠନରୁ କହିଲ ବାଳ? ହୁଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଥୟ। ହୁଁ କିଏ ପିଠିରେ ପଡିବ କହ? ତମେ ସୁମନକୁ ଜଣା, ଯାହାକୁ ଜଣା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବା ମନୋଜ ଭାଇ ଯଦି ଆମ ହାତରେ କାମ କରି ଯଦି ମାଟା ଖାଇଦବ ଆମକୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇନେ ଆଇଛି ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଉପର ଲେବୁଲରେ, ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋଜ ଜେନା, ଆଉ ବଡମ୍ବାର 3-4 ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀପ କିଏ ଗୋଟେ, ଏମିତି ସୁମନ୍ତ, ଏମିତି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ବାଡେଇ ମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ ବାଡେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା। ଯେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ହାତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା। ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକଟା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମନୋଜ ଭାଇ କି ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ହେବେ। ମନୋଜ ଭାଇ ଟିକେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମେ ଆସ ଆମ ପାଖରେ ବସ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ କହିବା କଥା ମନୋଜ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଜୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା ତୁମେ ମୁଁ ଗଲେ ହେରି ତମେ ଆଉଟ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଯୋଉ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଟା କଣ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଥିଲା। ନାଇଁ ସିଏ ପୁରା ଲାଇଫରେ ଆସି କାଲି ଲାଇଫରେ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଭାଇ? ନା 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 କାଲି ଲାଇଫରେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ରହିବାକୁ। ଭୁଲ ଟା ଯଦି କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, 12 ଲୋକ 12 ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ମୁଁ କଣ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି ନା କଣ? ହୁଁ ଯାଇଁଲ କି? ଟିକେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କହୁଛି ଏବେ କିଛି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନି। ଆଉ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ବିଜୟ ନାୟକ ଭାଇର ନମ୍ବର ଟା ପୋଷ୍ଟ କଲ। କାର ବିଜୟ ନାୟକ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ ତା ନା? ପୁରୀ ପୁରୀ ରେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ର ବିଜୟ ନାୟକ ଭାଇର। ଦେଖିବା ଆମେ ନମ୍ବରଟା ଆରେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନ କି? ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାଇ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡିଛି, ତ ବାଡେଇ ପୁରା ମୋ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। କାଲି ବାଡେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କଣ ତା ନା? ବିଶ୍ୱନାଥ ଗେଡାଟା। ହଁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ କି? ହଁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ବାଡେଇକି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିବ କି କହିଲ? ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ସଚେତନ ହେଇ ଆମ ପିଠିରେ କିଏ ପଡିବ? କଣ କାଟି କୁଟି ହଉଛି ଆମର? ସିଧା କଥା। ମତେ ବିଜୟ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଭାଇ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦଉଛି ଟିକେ, ତମେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହ। ତମର ଅଛି ପୋଜିସନ ଅଛି, ତମେ ଆଡ ହେଇଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। କିଛି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କରନି ହେଲା। ରଖୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିବି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ମୁଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କୋଉ ଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ରେ ମାଡ ହେଇଥିଲା କି, ଏଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ, 6 ମାସ କି 7 ମାସ ହବ ସେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ। ତ ମୁଣ୍ଡିକୁ ପଚାରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ବୋଧେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ମାରିକିରି ଆଉ ବାଙ୍ଗୁଲ ମାରିକିରି, ଏମିତି ତ ବାଙ୍ଗୁଲ ମାରିକିରି ସେ ଜୀବନଟା ମାଟି କରିଦେଲୁନି। ମଝିରେ ବାବା ହାରି ଯାଉଛୁ, ତୋତେ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିନେ ବୋଲତେ ହାତରେ ସଲଟିଛୁ, ତୁ ତା କାପୁରସିଆ ଜୁନି ଛୁଆ, ତୁ କଣ ମତେ ଦେଖାଉଛୁ ଧମକ, କଣ ଆଉ କହିବି। ତୁ ବୋଧେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଆମର, ତୁମ ମୁଣ୍ଡି ମାନେ କହିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ମାଡ ଖାଇଲା ସେ ଡେଟ୍ ର ଭିଡିଓଟା ପକାନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କି ମିଛ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ତା ସାଥିରେ ଯୋଡିକି ତୁ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସାମ୍ନା କରିବୁ ସେଦିନ ଜାଣିବୁ ହେଲା। ଆବେ ମୁଁ ତୁ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗରୁ ଠାକୁର କହୁଛୁ ନା, ବାଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ହୁଏ ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ 2008 ରୁ ହେଭି କରିଛି, ବୁଝିଲୁ। ତ ଭଳିଆ ମୁଚଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ 4 ହ୍ୱିଲରରେ କୁଚି ହଉଥିବ ଆଉ ନିଜକୁ ଡାଇନାମା ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ହାଇୱେ ହିରୋ ଦେଖେଇକି ଦେଖା, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ନା, କେବେ ଏମିତି 220 ନମ୍ବର କି 249 ନମ୍ବର ରାସ୍ତାରେ ଚଲା, ତାପରେ ଜାଣିବୁ। 150 रुपया देगा।